bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Mga kadili aton patpaton kag himay-himayon kung ano gid balang natabo kay RJ Ledesma, isa ka community-based journalist sa syudad sang Bacolod nga isa man sa mga 19 ka mga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Toboso, Negros Occidental sang tinilikdan nga Abril 19. Yaring report. Mabuot kag isa sa mga tingog sang kubos. Amo ini kun ilalagway si RJ Ledesma nga isa ka community journalist kag Makata nga nagserbe bilang editor-in-chief sang Spectrum sang University of St. LaSalle. Ginpamunuan niya ang paghimutad Negros halin 2020 nga nagatutok sang human rights kag grassroots reporting. Nagsaylo siya sa Altermedia Negros Island Region kag nangin regional coordinator. Base sa report, napatay si Ledesma sang Abril 19 sa Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental, area kung sa diin nagluntad ang engkwentro sang militar kag NPA. Ginpahayag sang Altermedia Negros Island Region nga tuyo ni RJ Ledesma nga maghimo sang community work kag reporting parte sa epekto sang renewable energy projects sa mga mangunguma. Ginpahayag man sang human rights advocates nga wala si Ledesma sa lugar sang inisyal nga engkwentro kundi ginatake ini sa lain nga sityo samtang nagapadayon ang operasyon sang militar. Ginhatagan sang pinakamataas nga pagkilala si Ledesma bilang manugbalita nga nagserbe sa marginalized communities tubtub sa iya katapusan nga kabuhi. Kaupod sa patrol, Ka-Daily Stephen Sangrador, ako naman si Ka-Daily Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.